Melaka andu meserang ngikut-ngikut sa. Oh. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurka. Tuhanku yang mulia, kasih-Nya limpahlah. Ku suka menyaksikan, sebab memanglah benar. Puaslah hati terima, dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Senang besar benar untukku, selamat ku dapatkan, dan itulah sebabnya ku suka masyurkan. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Bertambahlah indahnya kalau diulangkan. Jikalau hai pendengar, kau tinggal dalam gelap, sekarang kau datang dengan cerita yang sedap. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Oi, bibi perah pudiah semangat kalian cerita Tuhan Yesus. Adilah kita cerita Tuhan Yesus, cerita kayak kamu cerita tak? Melalang nih, anak-anak cikuran nih. Anak-anak melala cerita. Nah kita sebagai melala cerita Dodi. Tapi lihat cerita Tuhan Yesus. Mate tanda si begi. Nomor 3 nari tendurasin dekan. Mesendah nari ngenca kita jumpa. Maka siapa ilah tehdu? Ngatakam. Apa itu disindekan? Oh, ngore penampat geluhku. Tuhan
pikiran nari kabi. Nomor telu. Oh. Silehi nomor telu. Cerita Tuhan Yesus. Nomor 3 tendu. Nomor sada. Nomor sada. Nomor telu kok anda sindekan mai. Uwe. Nomor sada. Uwe pernah kin kameraku Yesus nina. Pernahin kameraku Yesus mindoman mana gelah dosa dui bersihkan kare anak biri-biri di mata mungkin tak bersih mandarna enggoki bersihkan mandare anak biri-biri bersih bandarna. Li dengar? Ulah kamela-mela ya. Pagi lu kita jumpa yang terakhir siapa itu yang sindekan ngatakan. Nomor 2. Yesus ngomate ngancihku. Yesus ngomate ngancihku. Yesus ngomate ngancihku. Yesus ngomate perban dosaku. Yesus ngomate ngancihku. Dosaku ngoi bersana. Dosaku ngoi bersana. Bersana kayu bersila. Dosaku ngoi bersana. Ibas Yesus aku rembang. Ibas Yesus aku rembang. Rembaras dibatasi jadikanku. Ibas Yesus aku rembang. Bersikaplah ingatku pe. Bersikaplah ingatku pe. Ingat di surga rasa rana. Bersikaplah ingatku pe. Bundari ras sekitar Toto mandu anak-anak kami Toto kita ya. Meriah ukur kami Tuhan kami Yesus. Banci isembah kami, ipuji kami kam, ibas kuta kami, kuta gugung enda. Tuhan Yesus, meriah ke ukur anak kuta enda ngalo-ngalo kam. Maka ipuji isembah kami kam Tuhan Yesus di bata kami. Bas berengi enda pulungka kami. Ate kami megikan cerita Tuhan Yesus. Ema di bata kami. Singgo nairah kudoni enda. Pepalem dukalak sakit. Merekendu dalam pulah ibas kegulutan kami nari. Tuhan artoto kami. Ngobanci 2 bagian ibegi kami perkataan doe. Enda ibegikan kami ka ate kami 2 bagian nari. Berikanlah kengasupan kami. Berikanlah gelana banci yang kai kami perkataan doe. Ipindokan kami kesaksi badia. Hadir di tengah-tengah kami guna ngajari kami. Ertoto kami adilit kuasa kegelapan. Siatendang ganggui ibas perukuran kami. Sirbancala yang kai kami perkataan doe. Ipelaus kami ko ibas gelar Tuhan Yesus di bata kami. Kam saja di bata kami isembah kami.
kam saja di bata kami ndai ibegikan kami ibas waktu enda. Pasu-pasu pe suruh-suruh hedo, telah nabanci ipesehna perkataan doe, alu gegek sirehna ibas kam nari. Bujur Tuhan Yesus, amin. Rende dengar kita, sulihi cerita Tuhan Yesus, jadi begikan kata di bata. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Tuhanku yang mulia, kasih-Nya limpahlah. Ku suka menyaksikan, sebab memanglah benar. Puaslah hati terima, dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Cerita yang mulia, cerita yang senang, besar benar untungku, selamat ku dapatkan. Dan itulah sebabnya ku suka masyurkan. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Bertambahlah indahnya kalau diulangkan. Jikalau aku dengar kau tinggal dalam gelap, sekarang kau datang dengan cerita yang sedap. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Kamu cerita Tuhan Yesus serbi, siapa ikap dus cocok nama Gisa? Woi, kerina nindu duan cari besi begi pe. Pilih ya salah sada. Entah duana, entah sada iya, apa bageri? Siapa ikap dus si cocok? Oh duana si cocok, kaikin si duana cerita kaikin lebih si duandai. Sada ya. Uganin do. Cerita kai lebih si dua ingat dundai. Sekala si pangpangen. Ilanjana ku Tuhan Yesus mau bagiri.
Mulih iya untung ya. Untung. Si pedua kan cerita keka. Oleh ka skala perbapaan mau bagiari. Laneka jori ukurna ban gulit setan si ngerasuk sama bagirdi lana ya tading rumah. Tapi ngencarah ka Tuhan Yesus untung yan talang. Untung. Jadi kusungkun kam ya. Engko dage kam rebilit untung namulit jenda nari. We kai untung du. Pati turi kendu. Ulit kam rebi sirtoto mindo penampat man Tuhan Yesus. Oli dari. Pasampati na kam. Ugan nindo. Onta batuduban na. Puji Tuhan Iya. Masampati na kita ri. Lagin ka mdu mesra tunduhe dang silatih na. Nggo kande latih jumanari mabagiri. Saka rumah lah kaban si tuduh. Masa latih nari. Enden tabak sakap tunduh me malam kita medak mak. Oh, jadi medak kam dai, nggo katakan du bujur man Tuhan Yesus. Oh iya puji Tuhan dibagi. Adi bagi, so kita ada cerita anta bas bernyiwari enda. Ulah bu cerita anta mah cerita Tuhan Yesus. Iya. Jadi enda mah berengi si peduakan. Jana berengi si terakhir kami reh ku jenda. Pagi ulanai kami reh ku jambur enda. Ban lanai kami pagi reh, mancing kami reh sajalah kita jumpa mau bagiri. Iya. Jadi sioge khotbahna halaman 4. Enda khotbah si nomor 3 banna judulna. Idan dengarkan ngogesa. We coba akan lagi oge. Gua banna judulna. Kalak sindarami ke selamatan. Sindarami keselamatan nenda kalak si kuga iya. Kalak bayak mah. Jadi kalak bayak perlu dengakin keselamatan darami. Oh perlu. Gelah kari ngurukur kita, aku lah kak bayak mau begiri. Adi kalak bayak pedaramina, aturna aku melebihan bagi. Mau bagi aturun nari. Iya, yang kesoge jarajar, entah gua akin kari cerita na. Artoto kita sekali nari. Isembah kami kam. Makap Tuhan Yesus penampat geluh kami. Rebihinggo bagi kami cerita, lit kalak si sampatindu. Janah mulih iya, runtung iya. Bagi pelit anak kuta buluh enda ngaku iya. Rebih enggo ibahan du entabah akap natuduh. Penampat Tuhan Yesus ibas geluh nandai. Ban kam di bata. Maka banci ibre kendu man kami. Ibas beringi wari enda pulung ka kami. Ibagikan kami kato le cerita di bata kami dai. Maka mindo kami Tuhan kami Yesus. Pejorelah perukuran kami. Gelah sangai bagi kami kari kata doe. Tambah pendandai kami nang dangi kamu. Dungna, engkau tetap ukur kami. Yesus enda mengikutkan kami. Ban di bata, simbreken ban kami untung geluh. Adilai breken naman kami untung geluh, itadingkan kami iya, ban rugi ngencaban na geluh kami dai. Yesus ngencambreken keuntungan. Ban kam di bata, singkelengi geluh kami enda. Bujur Tuhan kami Yesus, kerinana pe pendahin kegelapan. Ibas gelar Tuhan Yesus di bata kami lawuslah engkau i tengah-tengah kami nari. Ibas gelar Tuhan Yesus, kami enggor toto. Amin. Tagogi anjar-anjar ceritana. Litma sekala pemimpin. Kalak Yahudi, nungkun man Yesus, nina. O guru si bujur. Kaingen dia arus kubahan, gelah kudaat, kaidatna, kegeluhan si rasa lalap. Iya, ngayak agenda lebih. Kulika sekali nari. Litma sekala pemimpin kalak Yahudi. Iya, endam jabatan na. Adi pemimpin makalak si jago, maka banci jadi pemimpin, mabagiri. Makalak si sekolah ngenda.
Lang adik kita laka sekolah kamdu, belum mungkin angkat jadi pemimpin mah. Iya. Maka ningku enda skala si pemimpin enda skala si pentar iya. Iya, laka pentar ngenca iya. Janah bayak ka. Bagi cerita aja dari. Ncerah iya ku Tuhan Yesus nina. Dahina Tuhan Yesus ndai, banlit sungkunenna. Iya. Maka reh iya ku Tuhan Yesus, labu rezeki pindona. Langa di kita dah kamertoto katepen ka rezeki si pindo mah. Mau bagi hari. Kayak kata li pindo ya, kesehatan mau bagi hari. Adi iyalan ban kerinana nggo lengkap bas geluhna. Jabatan ni nggo pemimpin, maeng si meganjang na pangkat. We nggo daca. Kebayakan ni nggo lit basia. Sakit pela kaya sakit. Tapi lit sada penungkunan bas pusuh nandai, rukur kalak baya enda. Ubagia dekah nang geluh doni enda, mata dingken ngepagi sadawari tena. Dit kap surga, dit ka neraka. Embas rukur kalak baya ndai. Janah merincuh yang dat kenca, ya di dunia enda kok entah bang geluh tena. Pangkat ku nggo megajang, duitku kape muwe. Labo aku sakit tena. Gelah na mati pagi, ku surga kami na aku minggu untung lalap tena. Maka ya ku Tuhan Yesus. Kain disungkunin na. Guru si bujur nina. Ya isi katakan na Yesus. Guru si bujur. Adik kamu isi katakan du Yesus. Bagi adi setan lebih isi katakan na Yesus. Enda mo anak di batas si mega jangna. Maka nembah ya. Adi guru-guru agama isi kata na Yesus. Si banci ngalemi dosa, mabagi hari. Di batandai. Adi si pemimpin endandai, ia penandai nanang dagi Yesus, Yesus enda guru si bujur. Iya. Maka ya ku Tuhan Yesus, nungkun dia, guru si bujur. Kaingin dia harus kubahan, gelah kudat, kegeluhan si rasa lalap. Jadi kalau bayak andai teknakal, lid kegeluhan si rasa lalap. Lah bodoni dengan caingan geluh. Uga gedang napi umur, uga sehat napi kita sadawari pagi gua. Uga tading kendukan donia. Iya, ban enggo ketetapan di batandai. Maka ingat nduk akap kitab Kejadian, sengar dosa Adam rehna di bata, adi pandu buah henda guanina. Mati kam, andai upah dosa. Maka laban ci la alokan manusia upah. Seri bagai kam ngemo jumakala. Nun kariwari me harus alokan dupang duma, ban hak du. Hak tapi lebih-lebih dibatar kita ken dosa, mengalokan upah dosa, mekematen. Laban cilang. Maka kalau bayak indah rukuria. Uga bayak na piyaku bagi. Lit ka kegeluhan si rasa lalap. Janah tak naka, lengaka idat na. Sadar kalau bayak indah, adi mati aku lah bawa aku ke surga. Merincu aku ke surga. Maka tak kusungkunlah Yesus eda maguru si bujur bagi. Tak kusungkunlah ia ugangin dalan nagalah banci kada aku ke surga tena. Maka rehian dahi sama bagiri. Maka nungkun dia. Guru si bujur. Kaingin dia harus kubahan, gelah kudat kegeluhan si rasa lalap. Adik kamu tahdukang lit kegeluhan si rasa lalap. Entah dunia dengan casyakap. Geluh. Labuari. Tahdukang lit. Merincuh kam dat kenca. Uwe seri kamar sekala waya indah. Maka sinin kari. Dat cantalan. Mabagi hari. Erjabab Yesus. Ayat siwa. Ayat 10 siwa. Erjabab Yesus. Maka dinungkun kaman bana. Iberikan na jabab nama. Iya. Erjabab Yesus. Engkai maka ikata kendu aku si bujur. Maisi pelabu bujur. Seakatan di batang ngenca. Angkan dukang enda. Ugana Tuhan Yesus. Engkai maka kata kendu aku si bujur. Rahina Tuhan Yesus gua. Ma di batang ngenca si bujur. Iya. Maka rahina Tuhan Yesus. Adi kata kendu aku si bujur. Di batang ngenca bujur. Kata kendu dagi aku di bata
jenda penungkunan Yesus man kala bayak dai. Iya, serika lebih bagi guru-guru agama mah pangkel Yesus yang lebih dosa dina. Ma dibata ngan cabanjing lebih dosa. Iya, enda pe bagi gam. Dibata ngan cabujur. Rehna Tuhan Yesus, adi katakan do aku si bujur. Te dage kam aku dibata kak persoalan na jenda. Iya, maka sinan ka terdauhan uga karinina. Ayat 20. Tentu enggo ita hendu pedah dibata. Ola munuh, ola erlua-lua, ola nangko, ola ngatakan sila tuhu, ola nipu, Muhammad manande ras bapandu. Maka ngaloi iya, o guru, krina pedah enggo ku ikutkan titik-titik kunari. Dakam hebat mah? Uwe, kerinana enggo dalan kena. Lamunuh, layamunuh. Lakam pernah nangko, la pernah aku nangko Tuhan. Erlua-lua, la pernah. Erbual, la pernah. Muhammad kaman nendu, titik-titik kunari. Gua dibagi ndakap ndu enggo ya. Engkai dagi maka ia ragu, lengaya selamat. Adi bagi kelhulina. Adi kamlan den nilai sarasaku, kala si bagena menggo pantas ke surga, mau bagi ari. Adi krida nanggo dalan kena. Jadi engkai lagi maka nungkun bas pusuh kala pemimpin dan dandai, lengaku selamat. Maka sungkun da Yesus, kai naring isi kurang. Sebab merincu kelakun datca keselamatan dai, nggo kudalankan kerinaan nasi asa ngasukku. Kitik-kitik kunaring go rajin aku sekolah minggu. Mabagi jedari, adi katakan dandai, kerinaan nasi nggo kudalankan kitik-kitik kunari. Tapi tetap ragu bas pusuhna, lenga aku selamat. Gua dia pekak dula selamat bagian dan hulina. Minggu banci si bandingkan gu geluh ta. Oh bagi hari. Kita melabu bagian dah hulina. Entah lihat kam hulin bagi pemimpin yang dandai. Uwe. Adi ya pelaku surga. Kita gua nari menda. Mau bagi hari. Iya. Makasih oke. Jawab pena. Ayat 20 sada. Maka ngalui iya. Oh guru. Kerina pedah enggo ku ikutkan kitik-kitik kunari. Kencai bagi Yesus jawabna enina. Sadanari kekurangan do. Dayakan erta-ertadu jana duitna bereken mankala musil. Ciguanina gelah idatdu erta-ertai surga. Ayak jeda lebih. Iya, rena Tuhan Yesus dayakan ertadu duitna bereken mankala musil. Gelah huga gelah idatdu ertai surga. Labo ya ku surga ya. Umpama daya kena pendek ertana bereken mankala musil, labo ya ku surga. Saja dapetina kari ertana gulit jah. Ulah kadakap menduka adiku surga nak harus dayakan kena erta. Salah kami. Labo di bagian Tuhan Yesus. Nina Tuhan Yesus dayakan ertan duena bereken mankala musil gelah nadak ndukari ertai surga. Mencagua nina selanjutkan ka. Ugana Tuhan Yesus jenari rekam ikutkan aku. Iya. Rena Tuhan Yesus adiku surga atendu ikutkan aku. Engkai maka adiku surga harus ikutkan Yesus. Tandukang jawabna. Engkai kap nduya. Iya. Sadana di kekurangan dunia nama. Kuban contoh nakap ndu. Laos atendu ku Jakarta. Sekam ku bandara ma bagiri. Kuala Namo. Ngo babandu tasndu. Sikap kanggo sepatu ndu bagi. Ngo kababandu saldu kerbas pesawat mereget tendu. Ngo sikap kerinana. Sekam bas bandara. Rana petugas gua. Mana tiketnya bu nin? Lalit. Bukan lengkap kena barang ko ina kedua aku ku Jakarta mana nak pun itu. Tas kuping ku baba. Gua na petugas. Tiket bu. Naik pesawat hanya diperlukan tiket. Lah pelit barang dula bodali asali tiket du banci kam naik pesawat. Ku surga pe bagi. Iya. Kalau bayar naik kerinaan go lengkap. Kini ulin go lengkap.
Mau baginda yari. Lamunuh nindu layamunuh. Lanangko nindu lanangko. Tapi lali tiket na. Ula kare kurang manbahan ta bagi. Ku gereja go merajin. Pridikan penggo kakam pridikan. Persembahan do berikan dukang rusur. Berpulungan bukan ngawan kena bibi. Perpulungan jago-jago pe ayak kang rusur udan payung-payung ka iya. Ula kare kita dingen nak nina. Reh nakar Tuhan Yesus gua. Sadanari ke kekurangan do. Lengalitik tiket na. Endam kalak bayak dai. Dan dagi berkat dengan pesawat, kerinana perlengkapan gulit. Sadangan salalit, tiket. Tiket nandai, ngikutkan Yesus ya. Labo ban jual na hartana. Adi jual na pe hartana nandai tujuan na, gelahlit ertandu surga. Jadi nina Tuhan Yesus, ay daya kendo pe ertandu elo benne. Dapat tindung kerja ertandu. Iya, ading gulit kerja ertadu, kujolah kamu bagaimana Tuhan Yesus, ulah kerja ertandun saja. Kak makai nandai dayakan ertandu, berikan man kalak musil, geladandu ertai surga. Ading godandu kerja ertandu surga, arah pudi sambung Tuhan Yesus, ikutkan aku, gelah ikut kamu ke surga, dapetin du kerja ertandu ja. Ni nandai maka dayakan ertandu, labo bandayakan erta makaya ku surga. Iya, selanjutkan kaguan nina kalak bayak indah. Ayat 23. Kencai begina kata Yesus gulut ukurna. Iya. Keri-kerina. Engkau kerikin dai. Adina Tuhan Yesus daya tenduga nina. Kuban contohna. Galaulah kandu masarama. Belang jende jumandu. Mau bagiri. Wadaya kandu jumandu handai kerinana. Duit na tamandu kubeng. Keri daging tala. Melang dagi. Nina Tuhan Yesus man kalak bayak nai. Daya kendu ertandu jah ban simpanendu. Gelah kujah kam karing go dapetin du jah. Adila daya kendu matading kendu pagi doni. Tading ertandu dai bagian Tuhan Yesus. Maeng si rugie. Balah kandu mati iya ya. Hartanan dai pepulung dengar kerja. Manis ini man setarik-tading dai. Ati Tuhan Yesus lah bagi. Gelah kamu dengar kari empuna ertandu dayakan iya, berikan man kalak musil, dapetin du kerja. Mencanggulit jahar tandu, mari ikut kenaku gelah ras kita kujo. Lah iyang git. Gulut du, kurna. Padahal deh surah-surahnya gua kapdu. Merincuh kelia selamat. Iya. Maka disungkun du gua kap penak kutan tenda, kamu merincuh kamu ku surga nak nindu. Wakap krina kalau ngatakan cagwa. Merincuh. Tapi ulamin atena ngikutkan Yesus. Kak je persoalan na. Kalau bayar anda ku surga tena. Tapi ngikutkan Yesus. Aku lang. Lah banci. Ban Yesus dengan cadalan naku surga. Pernah kang ogendu Yohanes 14 ayat 6. Mari soge. Engkai maka Yesus ngenca banci baba kita ke surga. Iya, godak du. Endah, Yohanes 14 ayat 6. Coba dagi ras-ras kita ngogesa 2 ya. Erjabat Yesus man Thomas. Aku katakan dimanjakan kedua. Bisa berdapat Kayak dina Tuhan Yesus, aku kap dalam nandai di mata. Dengan ndatkan kegeluhan main di sidarabi kalak bayak dai. Merincu yang ndatkan kegeluhan si rasa lalap. Rehna Yesus, aku mencadalanna. Kak makana Tuhan Yesus, mari ikutkan aku. Adi merincu kam ndatkan kegeluhan si rasa lalap dai. Iya. Rehna kalak bayak, gulut, ukur nalayang git. Gua dia ngecakap dudalannya. Lah kita ngikut kenca. Sedagi kita ke surga. Adikku medan kamu lala dalan na. Arah dalan jahe pi gunduan gu banci nina. Arah berstagi pe ka banci ka. Arah siantar pe banci. Tapi dalan ku surga sada kelengenca. Yesus kelengenca dalan na. Maka pang yang ngatakan jajenda, aku ngenca dalan.
ICP labu seh ku bapa adilakin arah aku. Engkai maka begini tu. Ban Yesus dengar enggo seh ku surga. Ading go seh ya ku surga, netak nak dalan ku jah. Maai lagi sirayakan wari raya Paskah mau bagi hari kematian Tuhan Yesus mau bagi mencawari petelukan gua. Kekeka iya 40 hari cidah kena mana ajar-ajarna mau bagi ceritana ngenca nangke iya ku surga. Jadi jaya gunari surga. Maka telah kena dalan ku jah. Maka nina aku ngenca dalanna. Maka dimericu kamu ku surga naman kalak bayak andai. Mari ikutkan aku ban aku ngenca dalan. Iya. Kini ulin doen laban cimba bakam ku surga. Tapi langit kalak bayak andai. Iya. Coba sini gambar jembatan. Dikak jenda banda ceritana. Gelah na cobakan sini. Jembatan keselamatan. Lalit jenda apa hendu? Wadaramina kogekas kalnari. Sambil daramina ayat 21 ada mak. Maka ngaloi iya. Oh guru, krina pedah enggo ku ikutkan kitik-kitikku nari. Kencai begi Yesus jawab na enina. Sadanari kekurangan du daya kenerta-erta du jana duit na bereken man kalak musil. Gela idat du erta-ertai surga. Jenari rekam ikutkan aku. Kencai begina kata Yesus gulut dukurna. Sebab bahaya kalia. Iya. Idah dukang indah mak. Iya. Coba gambar si peduakan. Nda iya. Iya. Medah duma bagi hari. Manusia ndai. Nda mau dibata. Kelang-kelang manusia ras dibata ndai. Lanelit jembatan na. Lanai terhubung. Ban katakan na jenda. Dosa erbanca manusia sirang ras dibata. Maka reh kalak bayak ndai. Ia merincuh kelia ku surga. Maka bana jembatan na sendiri. Mereka katakan dandai ma rebahan si mahuli iya ma bagiari. Layang bunuh lang. Lanangko nindu layanangko. Layar bual kerinana. Iya kesalehan iya. Bujur ka kelia. Encik ka pendidikan ega makan denggo jadi pemimpin iya. Ban sekolah ka iya. Iya seterusnya ka amal. Berkena ka sumbangan naman kalak si musil-musil. Tapi nendu dage, dage jembatan naku jena, lang, ban kerinana enda dai, lah dalan ku surga. Iya, jadi kai gunana kita menghuli, adilabu kita ku surga nindu. Ya gunana ka menghuli, mencile hubungan dosa dari si debanna. Mabagiri, adi menghuli aku man bandu, pagi mesampatin duka aku. Ya jadi kini ulin tandai erguna man teman manusia enda. Tapi di kusurga laban cibabana kam alu perbahanan du si mahulindai. Maka dina Yesus coba gambar selanjutnya. Mereka katakan Yesus mah aku ngenca dalanna. Isi pelaseh ku bapa dilaki narah aku. Menggolit lagi jembatan nase. Iya. Ban ngenca dalan. Adi banci kak mdu arah kinulindai krinana kita ke surga. Rekai meka mdu Tuhan Yesus harus menderita i kayu persilang. Melamin de perlu yang mati je. Adi banci arah kinulindu kam ke surga. Iya. Lah banci. Ban harus arah kematian nandai ngenca dalan. Maka tergantung ya kayu salib. Guna nasab kendosaan duras dosanku. Maka ni naman kalak bayak ndai. Adi ku surga atendu. Aku ngenca dalan na. Mari ikutkan aku. Langit kalak bayak ndai. Maka ni nandai. Gulut ukur nama bagi hari. Mari sogekas kal nari. Ayat 20 telu. Kencai begina kata Yesus gulut ukurna. Sabab bayak kelia. Asumidah Yesus sebagai kelcedana Athena. Maka nina. Tuhu-tuhu mesera kalak bayak. Bengket kubas kini rajan di bata. Iya. Ugana Tuhan Yesus. Mesera kalak bayak. Bengket kubas kini rajan di bata. Endam na Tuhan Yesus. Iya. Selanjutnya kah?
Sukahan sada unta mentas arah lubang jarum, asangkan sekalak-kalak bayak, bengket kubas kini rajan di bata. Kalak si megi ia nungkun nina, adi bage isenari pagi terkelin. Winggung biar kalak si terem si megi-megi. Gua di bage pihulina layak ku surga. Itenda melanai bos ada kelpi ku surga. Kak makan gua gejek ya kerana kusik-kusik. Adi baga pihulina nak layak ku surga na Yesus. Itenda minggum 100% laku surga bagi. Makan gunung kunia. Gua nina sungkunen na. Kalau si megi iya nungkun nina, adi bagi isenari nge pagi terkelin. Iya, rehna Tuhan Yesus, erjabab Yesus, kai sila banci jadi ibas manusia, mo banci jadi ibas di bata. Iya. Adi arah kini ulindu bandukam ku surga, lakin memang mungkin na Tuhan Yesus. Tapi ada ikutkan doaku, sila mungkin banci ku ban mungkin, ban aku dalanna. Kalau baik anda langit ngikut kenca. Iya. Jadi bancikan ku tambahi. Engkai kam du maka langit ni kalau baik pemimpin yang nandai ngikutkan Yesus adiku surga kelatena. Banla ia te Yesus enda di bata. Persoalan najenda. Kam makan demis sungkut Tuhan Yesus ia adi kata kendua ku bujur. Ma di bata ngenca bujur. Adi kata kendua ku si bujur. Te dage kam aku di bata Adi te kam aku di bata me aku ngenca banci nelamatkan. Ma di bata ngenca juru selamat. Wadi aku ngenca banci nelamatkan. Ikut kendagi aku mari. Layang git. Ban kalak bayak ndai Yesus enda guru ngenca. Guru si bujur, adi guru medahin na ngajar. Kam makan nungku nia, ajari aku ya. Kainari si kurang, gelah aku selamat. Tapi ulah aku ajak ngikutkan kami ya, ban aku latek kam di bata. Persoalan na jenda. Iya, makan nungkun aku manbandu ni kundai, manbandu iseng Yesus enda. Adilakam te Yesus enda di bata, labo banci kam selamat kena. Sebab di bata ngenca banci na lamatkan. Di bata ngenca banci ngalami dosa lebih nggo sioge. Buktikan Yesus anakku dosa ndu nggo alami. Di bata ngenca ngerana ia jadi si kata kenandai. Nina man kalak si pangpagan, keke kan angkat tilamdu, mulihlah ke rumahdu, keke ia mis. Nuduhkan ca ia di bata. Setan pengaku lebih, enda ma anak di bata si meganjangna. Setan pengaku Yesus enda di bata, baninta lebih si tandaan ia surga. Ope dengam, setan enda idabuhkan ku doni. Maka jenda, nungkun ia man kalak bayak naik. Katakan dua aku guru si bujur. Ma di bata ngenta si bujur. Atur nak di ngaku kam aku si bujur, berarti ngaku kam aku di bata. Nggak usah kuje pangangkandu, merebih penungkunan naman kala bayak. Gundari nungkun aku man bandu. Kam ngasa jange penandain dunang dangi Tuhan Yesus dai. Isenge man bandu Yesus enda. Huwe. Nggak ngisah kini tekendu, Yesus enda di bata. Sinepa langit ras dunia. Si mereka kesah manusia. Masih langit kalak bayak pemimpin yang nandai ngaku isa. Ya, kulanjutkan kas sekali nari. Erjabab Yesus. Kai sila banci jadi ibas manusia, mo banci jadi ibas di bata. Uwe. Maingat ndu kalak si pakukan di samping Tuhan Yesus mah. 3 kala ia salibkan. 2 penjahat mah, tengah-tengahnya Tuhan Yesus. Malik skala si selamatkan bagian dari. We katawari mereka mendusi si selamat handai ipridikannya. Adi pembunuh ia. Katawari ia bahan si mahuli. Adi perban jahat na kelengah makaya salibkan. Tapi ni na Tuhan Yesus ibaswari enda. Ras aku mekam ipardis. Jaminna keselamatan penjahat dai. Mela dagi mungkin manusia penjahat banci selamat. Maka ni na Tuhan Yesus kai sila banci jadi bas manusia banci jadi bas di bata. Iya. Engkai maka selamat kala penjahat handai dindu. Banjahandai keluar pengakuan na Yesus enda raja enda. Rohnya pagi sekali nari jadi raja guna ngadili krinana manusia ndai. Maka dina Yesus adireh kam pagi jadi raja ingat aku. Mis jamin Tuhan Yesus ras aku sendah kam ipardis.
Bante ia enda raja enda dibatasi mati enda. Ya ban selama ia ipakukan, isaksikan penjahat dai, lah pernah bagenda kala si pakukan. Biasanya di penjahat dipakukan tandukin, numpah-numpah bas babah nanarin darat, ban suina akapna. Tapi sangaidahna Yesus dai pakukan, sekali pelalit kata-kata sumpah darat, malah itu to kena kala si makukan ia. Maka rukur penjahat dai, adila ia dibata, lah mungkin to kena si bagi jahat na kala manbana. Maka turah kini terkena, enda raja enda dibata maka nina, enggo pekari mate Yesus enda, keke dengang eskal nari, reh ya pagi jadi raja. Metuhu dage, makeke dagi Yesus enda bersuari petelukan. Nanti aku surga, reh dengar ya pagi sekali, nari. Ma eda belas kendus setiap hari minggu, toto, kini teken bagi hari, aku te mandi bata apa, bagi nindurusur, uwe, singgo nangki ku surga, rah dengar pagi sekali nari, ngadili singgelo rah singgo, mati. Pancing belas kendula lapi, te dage kam. Uwe, adi te kam dage, enggo dage akui indu Yesus enda di batandu. Ulah kare bagi kalak bayak andai, merincuh kita datkan kegeluhan si rasa lalap, tapi ulah min arah Yesus. Ka persoalan naman kalak bayak enda, ku surga ateku, tapi lah arah kam, ya ulah ngikutkan kam. Maka ni kundai gundari pe jelma krinana di sungkundu merincuh ya ku surga merincuh. Tapi ngikutkan Yesus lang. Banci dagi kita se. Sak katakan nandai aku ngenca dalan. Ise pelasah ku bapa dilaki nara aku. Jadi engkai maka layak ngikutkan Yesus. We kulih ka sekal nari. Ban laya te enda dibata. Enda guru kal ngenca. Adi guru dahinna mengajar. Maka kusungkunlah ajaran kai si kurang. Disuruh nak aku ikutkan iya pi guru, engkai maka ku ikutkan ate kalak bayak dai. Maka layang git ngikutkan ca. Iya. Maka si penting nakal jelas min penandai indu. Se Yesus enda. Maka lebih kulih-ulihi belah nggo beluh kam kari mutuskan cabas geluh dundai. Enda ku ikutkan. Maka sioge lebih perbahanan Yesus bageri. Sioge ka perbahanan setan. Gelah nggo tandung bandingkan ca. Apa yang ngisi ku ikutkan? Iya. Maka ning kundai pancing kam merincuh ku surga. Git dage kam jadikan Yesus jadi Tuhan du. Git dage kam jadikan ia jadi raja du. Katakan kari. Iya. Ugan ning ku ngatakan can indu. Ban ka kari totondu mulih jendanari. Tuhan Yesus aku ku surga ngateku. Adi kalak bayak ndai lah yang git ngikutkan kam. Ma bagian dayare. Aku ngit Tuhan. Ku ikutkan kamu Tuhanku, kamu di bataku. Katakan bagaimana bana. Meem kari buktina kam te. Adi te artina malit perbahanan nari. Labut te ninta bas babah kai pelalik si ban. Artina te kam Yesus enda banci nasab kendosandu, katakan dosandu man bana. Martina te. Adi te kam Yesus enda banci babakam ku surga, alo kendagi ia jadi Tuhandu. Martina te. Iya. Maka ban na jendara teruma kala si kugange kala enda nina. Gue banci jabab du. Kala si kugande pemimpin daya. Sada. Lalit jawab nah. Kalau si kugande ya. Si bujur, pas betul. Pula kambir jawab sah. Mabujur yang dayari. Adi bagi buih nak nunggu dalan kena undang-undang hukum Taurat. Mabujur keliye. Bujur. Oke. Kalau si gua ka. Si merincuh. Masuk surga. Si gua ka. Lapan daging buih saya, si gua kaya. Si layang git ngikutkan Yesus. Si muli ia gulut ukurna. Maka ulah kari gulut ukur nu muli ya. Ulah kari ikutkan keputusan kalak bayak enda. Maka li ku bagi kesaksian tandukin sekalak pernanden. Cerita na bagenda. Persaksi ya. Mencah begina cerita Sakeus tandukit. Karikon batas peduakan. Arandina, aku beringi warian dama aku bagi Sakeus.
Kalau kan mesde Tuhan ku nina. Cok ban kerto tundu ya. Mulih kam kerjaan dan hari ningku. Ku badele dai bancilang nina. Bas beringihan daer toto ma iya. Mandat matana. Saksian Iya. Cikampek itu terjadi. Oke. Jadi, bedak kenaka. Ingat na cerita Sakeus. Sakeus nepe gendek nangkih na batang kayu. Aku bela gendek jago na ko sa Sakeus. Pundulkan na basinga medem. Jemiar toto. Tuhan Yesus gundari kualokan kam. Bengket kubas busuhku. Kam di batangku. Ya maka pagi na jumpa kami. Pakap dit simbaru beskama. Ngo kidah cerahayon dunik. Enggo. Aku rubingku kualokan Yesus nina. Banna keputusan na. Iya, maka ning kundai ula kari ikut kendu keputusan kalak baya enda gulut kam kari ngelu. Tapi pilihlah. Isi man pilihan. Uwe Tuhan Yesus. Ban iya ngencadalan na banci aku selamat. Iya. Rendeka kita sekali lanjutkan kah? Tiket speaker dulu Pak. Tanda kita nomor 6. Pagi basa dawari lanai lit si mesui tangis lanai lit ras kematen pelanai lit muji ras nembah ia Basingan si pesikapna keriahan kemuliaan rasa lala oh senangna basmari sang aku jumpa ras ia Jumpaku pedempa ayo Ras Yesus juru selamatku Iteguh nama aku Masuk ku surga mulia Andiko senang nawa Jelanai lit kesusahan Lanai lit baban simbera Penakit lanai lit persirangan pelanai lit Muji ras nembah ia Basingan si pesikapna keriahan kemuliaan rasa lala oh senangna baswari sang aku jumpa rasia Jumpaku pedempa ayo Ras Yesus juru selamatku Iteguh nama aku Masuk ku surga mulia Andiko senang nawari
enda mesurga si sikapkan di batan tandai. Mesenang ngendekan capek kap nu sikap, ai sinde kesekal nari, disbegikan ka kata di bata. Pagi basa dawari, lanai lit si mesui, tangis pelanai lit, ras kematen pelanai lit, puji ras nembah ia, mas ingan si persikapna, keriahan kemuliaan rasa lala. Oh senang na baswari sang aku jumpa rasia, jumpaku pedempa ayo, ras Yesus juru selamatku, iteguh nama aku, masukku surga mulia, andiko senang nawari, jelanai lit kesusahan, lanai lit paban si berat, penakit pelanai lit, persirangan pelanai lit, muji ras nembah ia, mas ingan si persikapna, keriahan kemuliaan rasa lala. Oh senang na baswari sang aku jumpa rasia, jumpaku pedempa ayo, ras Yesus juru selamatku, iteguh nama aku, masukku surga mulia, andiko senang nawari. Iya, pagi basadawari lanai lit si mesui. Ija pagi enda jadi we surga. Endam si merincuh pemimpin daindat kenca, tapi ngencai begina uga syarat na gelaban si kujo la yang git ngikut kenca. Maka gulut dukurna mulai. Maka si ogeka sada cerita enda pe kala bayak ka. Tapi lah seri kari akhir ceritana bagi si pemenandai. Enda kari selamat dia. Banggit ia ngikut kenca Tuhan Yesus. Maka dua anda jenda cerita nama perbandingan mabagiri. Dua nang yang merincuh selamat. Tapi sada ndaca sada lang. Uwe. Coge. Khotbah si pempatkan. Kala sindarami keselamatan. Sindai pe darami nama saja ladat sama bagiri. Banla yang git ngikut kenca Tuhan Yesus. Ya, Yesus ras Sakeus. Enda ban gelar nama. Adi pemimpin dai si gelarna. Walalit. Iya, bancikan ku ban cerita lucu-lucu. Engkai makalap tulis kena ke gelarna nindu. Ban laya ku surga.
Maka mandibata kalak silaku surga, meganjang pe pangkat na doni, bayak pe iya, la penting mandibata. Maka layang git nuliskan ca gelarna. Adi ku nerakang iya ti dibata. Engkai maka kutama pustaka ku enda gelarna bagi. Iya. Sakius enda ban na gelarna. Ban surga pelit gelarna. Ulah kerlalit gelar nu jahe maksudku. Maka katakanlah kari muli jenanari, Tuhan Yesus banlah gelar ku surga nai. Aku bagi Sakius sateku. Karo lebih begini, nama bagi karo. Aku koge Sakius nak kunina. 4 koge bahan kod bahenda. Sakius endo kas cocok na. Aku bagi Sakius te ku surga te ku narbi. Maka kari bantu ton dia karo. Tuhan Yesus, aku ku surga teku. Ban gelar ku jena, bagi gelar Sakius ndai, surat kenyaningan. Aku ngit ngikutkan kam. Aku lah ateku bagi kalak bayak ndai, gulut ukurna, aku langgit. Dunia ndai penggu gulut membagiri. Bagi ma? Melalak persoalan membagi karo. Penakit pirit kamu bagiri. Adi surga ndai katakan ndai, lanelit penakit. Lanelit si mesui, lanelit tangis. Kerinana enggo keriahan. Ulah dagi kita merincuh kujea. Di merincuh kam isin de dalanna. Yesus pase. Esoge ceritana si peduakan. Enda ceritana meriah lagulut. Kau genjar-anjar. Yesus bengket ku kota Jericho. Ya. Janah terus ia erdalan mentasi kota Ibas kota lid mesekala isya kepala pengalo cuke. Nabi megajang ka pangkat nama. Di kepala kap ndunda itu pemimpin membagiri. Enda kepala perpajakan na di zaman si Gunduari. Memelala duit na. Iya, endam Sakiuse. Gelar na Sakius. Ibas kota elit mesekala kepala pengalo cuke. Gelar na Sakius. Iya bahaya. Minggu pasari. Pemimpin ka, bayak ka. Maseri resindai ma, ndai pa pemimpin ka, bayak ka. Maka 2 jenis na jenda. Telu. Ia merincuh kelengidah, isikin Yesus Iya. Ngu kaya bayak. Pangkat pemeganjang, tapi lideng nga sanari kerincuhan na. Nandangi isi yang merincuh. Nandangi Yesus. Iya, ulah kam kari rawai Sakius. Uga maka kurawai na nindo. Teman nina, aku minta mengganjang pangkatku, bayak ka aku bagi. Sakit pia kulang anak-anakku bejori kerinana. Pi kudarami Yesus nina. Kamu? Nunggu tandu cerita selanjutnya. Lo kamu sendu musil kang bagi. Urupan duka pelulit nina. Bagi hari. Anak duka begutul, laka darah mindu Yesus, mutu ke kami anak pagi. Maka ulah kita mutu. Maka Sakius enda pentaria. Engko pikirin anak cukup bas geluh. Yesus lah darah mina. Sebab ukur-ukur kang Sakius ndai. Kini bayakan enda tadingkan. Pangkat si maganjang enda bagi tadingkan kang. Ma Yesus ngan sabancing babaku surga. Maka kidara mia. Kata warilah aku bagi jumpa si Yesus ndai tena. Gondekah Sakius enda tertima-tima ibas kutanandai saja lengar Yesus. Kap je persoalan na. Lakatah na ku jandara misa. Bagi hari. Sebab nai melengalik motor ku jadarami lengakalit internet nun berita kita. Melatah na ku zaman daraman Yesus. Maka time na makotonandai meram-meram pagi sadawari relah ku jenda Yesus dai sekelakurin cuhnan nandai satena. Bagian pusuk Sakius ndahai. Maka sini cerita na. Ia merincuh kelengidah isikin Yesus Tapi lah idah na. Perbahan terem ke jelma arah lebena dengan ia gendeka. Jadi pusuk Sakius merincuh ndai. Engko tertambari jenda. Ngureh Yesus kukutan ndai. Ibagila beritana. Ngureh Yesus ningkala. Diam Sakius enda tading kena kantorna. Langa di skala pemimpin kap du masibuk ya kantor mo bagiri. Tading kena dahin nandai, ayakina kepeken ko ka ulung-ulung kala Yesus.
Sakius dai kepeken laka gedang sa mungkin tak bagi aku enda tak gendekkan sitik bagi. Jel masih gulung-gulu yang endai panci 2 meter ganjangna. Lana idah Sakius ni na bagi lana idah na. Dikasih ngambati sama. Jadilah kak gampang jumpa Yesus enda nindu. Lang. Iya, tapi ingat dulu cerita si Rebi. Si pangpangan dai lanja teman na melakap na gampang melang ma. Wen terem jelma nina talangina atap rumah kalakandai la yang git mundur. Sakeus enda pe bagi kam ninduka ka di gua usaha Sakeus. Iya. Kokeka. Ia merincuh ke ayat 3. Ia merincuh ke ngidah isikin Yesus e. Tapi la idahna perbahan terem ke jelma arah lebena dengan ia pe gendek ka endam persoalanna. Iya, 2 jenda singgolangi Sakeus dai. Sada jelma sinterem. Sada uwe dirina sendiri. Maka si 2 endang kerlalap ngambati kam adikut kendu tendu Yesus. Kuka keri begindu kusik jajal masin terem bagi. Kuka kamela. Elane padah kanggoh nindu bagi. Majal masin terem ma. Si pedua akan dirinta sendiri. Uwe bancing karing gura bas pusuh ndu. Beringi warindar toto lah aku. Kuatakan laman Tuhan Yesus dai tendu. Encik madat ka matandu. Gue mengkok pagi. Madirin tadi halangan nama. Sakeus nelang gide ya. La yang git kai pengambati sa gua banna. Coge, daglah contoh ndukari usaha Sakeus enda. Ayat 4. Maka kiam ia ngelebai jelma sinterme. Jenari gua banna inangkih na batang kayu guna ngenahen Yesus si mentas arah dalan Gua mekap ndu sekala kepala kantor perpajakan. Bayak ka. Iya meka ndu iya nangkih na kandu batang kayu. Uga meka ndu ni nanak kutan nanda haiteku. Minggu kal ngeka ndu jadi gua jadi lelucon mah. Nggo tawai kala adi minor dah guna kina batang kayu kala cah namela ni kala mah. Tapi laso walaman Sakeus. Kai kinindulang. Melatah ndu pusuh kuenda bagi. Malatah ndu gua dekah na aku nimai kerehan Yesus enda. Enda mewaktu naku jumpa rasia, laku begikan kai penindu. Iya. Maka dimuat keputusan na tindu ngikutkan Yesus, ula begikan kai ning kala. Banlah ketetapan bas busuh hundai. Sebab ku surga enda tandukin, laban si boncengan. Kam sendiri pagi sekala-sekala, ngadap ku lebih-lebih di batandai. Lah pagi banci ninta, nanti siya anong berat Tuhan maka laku tek nindu, elalako pagi. Maka ning kundai ula begikan cuping kai pising ngeranai. Cuping ning kukama. Baba sih ngeranai. Banlah keputusan du. Ading ko tetap busur du. Aku ku surga teku. Kai penindu dah kam. Aku Yesus ndai muku ikut kena. Kam lang aten dulang. Jah pagi pengusiran kita. Apa gere? Serius tiket pesawat dia. Wading ko jemaah du tiket du. Laban citegun du anak du. Anakku kuliah yang teman keleng kelatih kuras kami nindu melaban cima. Ia pe harus kalit tiket na bagai kamu ku surga. Maka Sakeus dia bagaimana? Iya ayat 4. Maka kiam ia ngelebihi jelma sinterme. Jenari inangkih na batang kayu guna ngenahen Yesus si mentas arah dalan Ayat 5. Asum Yesus seh ibasingan itatap Yesus ku atas. Janah nina man Sakeus. Oh Sakeus, pedas kenusurkan. Sebab sendah kesilang atiku i rumah ndu. Ugua meka ndu sengget na pusuh Sakeus ya. Sengget ka pusuh na gua ka. Meriah ka, mabagiri. Mabagi cerita na. Adi ate na kelpindai ngidah sa kelngenca. Dan ka lebuh na gelar na. Ku rumah na ka ate na ke silang. Nanggo kabdu double untung na Sakeus dai. Iya. Maka selanjutkan ka. Oh Sakeus pedas kenusurkan. Sebab sendah kesilang ateku i rumahdu. Min ternusur Sakeus. Jana ia lualona Yesus alu meriah ukur. Kepekan enda selama enda silalit bas geluk Sakeus dai. Melala pe duit. Meganjang pe pangkat. Anak-anak sada pelabu gutun. Penakit pelabu di tengah-tengah jabu. Tapi bes pusuh enda me iyang jangan teksa. Lalit kap na meriah ngelu.
Iya. Maka bancing begindu bas berita kalak bayak iya, banci ya bunuh diri mah. Inem na racun padahal melalar tanah. Banla banci erta mereka man banta kriahan geluh. Endam si jadi bas geluh Sakeus. Melala pe duit na, meganjang pe pangkat na, lalit kriahan jenda. Maka sangat lebih Yesus gelar nandai. Oh Sakeus. Ibas wari enda, kesilang adik rumah du, mis kelemria ukur Sakeus. Iya, lanjutkan kah? Ayat 6. Min ternusur Sakeus, jana ia lualona Yesus alu ermeria ukur. Ayat itu. Tapi jumut-jumut kalak sinterem, ngidah si bukan jumut-jumut mah. Iya. Dah kam jelma sinterem dah ngelalak je persoalan na. Langkai kalau mereka andu masalah nama jelma sinterem ya. Adi ke rumah Sakeus ka andu Yesus kesilap. Mak Sakeus yang melekat mentimbangan kan. Pabagi yari, adi beri nakin peman, mabara Sakeus ngesikeri, kaikin urusan jelma sinterem dai. Tapi jumut-jumut dia. Maka ulah kertendu mamang, adi ikut kendu tendu kertuhan Yesus. Entah mulai kam kari rajin ogen du pustakaan du bagi. Artoto kam, yo gua kam jadi pendeta nina. Ulah tendu mamang. Memang kin bagi jelma. Ngeranai iyalah, langkai kin urusan na ya. Mau bagi jendari. Maka kari ulah begikan ya, Sakeus pula begikan na. Enden duminda kabla begikan na. Ayat itu. Tapi jumut-jumut kalak sinterem gidah si enina, kesilang ia i rumah kalak perdosa. Isi kata kedah Sakeus, gue kalak perdosa. Iya, tapi lah tindu mamangnya. Katakan kalak ke Sakeus ndai kalak perdosa di tengah-tengah kota nandai, tapi ku rumah naka Yesus kesilang. Lantaran kalau anda jelma ngulung-ngulung Yesus, tapi labu sadar lebih ke rumah na pilih Yesus. Iya. Maka soge. Ayat 8. Tapi tadi Sakeus janah nina man Tuhan. Isi katakan na Yesus, Tuhan. Iya. Ndai lang nga katakan na Tuhan ya. Jadi engkai maka miskel ngaku Sakeus enda Yesus ndai Tuhan nindu. Ban gumulai rukur Sakeus. Sanga iya basbatan kayundai reh na Yesus. Oh Sakeus, jeb na jenda. Janari tak nagelarku. Adilabo pernah kami jumpa. Enda dengar yarah kukotang kuenda. Si peduakan. Tak naka isi pusuk Sakeus. Merintuk ya jumpa ras Yesus. Maka nina Tuhan Yesus. Kurumah dua ku kesilang. Jep naka pusuk Sakeus nai. Madibata ngencanget tah pusuk. Adilaya Tuhan. La mungkin tak nagelarku. Si peduakan. Adilakin enda Tuhan. La mungkin tak na isi pusukku. Adilaya Tuhan, lah mungkin banci mis meriah kok pusuh kundai sanga kuala-walu iya. Maka misdar pengakuan na Tuhan nenda. Lah sediras kalak bayak nai. Kalak bayak nai si katakan na Yesus, guru si bujur lah akui na Tuhan. Tapi Sakeus mis yang ngaku enda Tuhan nenda. Maka sini ayat 8. Tapi tadi Sakeus janah ni naman Tuhan. Setengah iba serta tangku. Kubrekan man kalak musil. Jana adilit kalak enggo kutipu, uganina, kulihkan man bana 4 kali lipat. Entay ka numaka bagay na Sakeus. Uy bagay na ukur nama, payo. Bagay. Iya, ban tergejap Sakeus dai. Adi gelar ku pitah na, isi pusuh ku pitah na, dosa ku pitah na. Maka ope dengar katakan na dosa aku lebihlah kuturikan tena. Maka bisa katakan na kutipu kalak Tuhan. Maka buai ertang kuenda. Dahin ku memang ngutipi pajak. Tapi ku tambahi rusur pajak kalakandai. Kutipui masyarakat de. Maka seget kena kutanan de Sakeus. Katakan na kalau kalau perdosa. Banlalap tambahin na pajak kalak. Ngubuai ertana mabagi cerita nari. Roh Yesus ku rumah na. Rasa Sakeus dai, adi Tuhan re, manggo terang membagi. Iya, ning kurusun dah adi gelap rumah tamu bagi. We gelap rumah dulu nga pasang du lampu, darami du atendu, laidah du kunci du. Uga bandu. Oh, petikan lampu mo bagi ma? Adi nggo terang gua. Nggo idah krinana. Iya, Yesus ename terang, maka katakan na, aku kap terang doni, ngan duka mo bagi nari. Ading gurah ya ke rumah Sakeus terang dai,
engko tridah karena na isi rumah Sakeus. Hartaku simbue enda, si gantungan kena emas penda Tuhan, nipu enda. Ngeranai ya bas. Kama kami saku kena. Tuhan tengah, bagaimana hari? Kuberikan man kalak musil, adilit kalak kutipu. Aku kena dosana, ban enda Tuhan enda. Gelar ku petahna, isi pusuh ku petahna, dosa aku petahnu. Maka ku akui dosa kundaya. Labu aku jujur selama enda basdahin. Endam dahin ku Tuhan. Maka idah do pembuai duit ku enda kutipuing kala. Iya. Maka ningkur lebih man karo tandukin. Aku ku surga te kunina. Ren ku man karo adik ku surga dua syarat nakaroningku. Kainina. Dosa antala banci baba ku surga yaningku. Harus ialami Tuhan Yesus. Si peduakan sanarika. Harus kita Yesus enda sejadikan Tuhan kaya ningku. Ban surga kari Yesus Tuhan na. Adila bandu iya Tuhan du idoni. Ela kamalokan na ja. Eka makasakius na iya ban namis Tuhan na. Iya. Kulanjutkan ka. Walu. Tapi tadi Sakeus dan nina man Tuhan. Iya Yesus enda Tuhan. Maka adila nga pernah akui du ya Tuhan. Kari akui dah berngiwari enda. Iya. Selama enda ku gereja aku. Tuhan Yesus labo pernah aku ngaku kam Tuhan. Enda ku akui kam Tuhanku. Bagi Sakeus dayatiku, selamat datiku, ban gelarku jena Tuhan. Kulanjutkan. Tapi tadi Sakeus dan nina man Tuhan. Setengah iba sardartangku kuberikan man kalak musil. Jana adilit kalak enggo kutipu. Kulihkan man bana 4 kali lipat. Endamia. Kulanjutkan kangkai maka na berikan na kalartana 4 kali lipat nindu man kalak musil setengah hartana dai bagi. Ban guru kursa Sakeus enda. Selama enda ku pegungun bagi buena. Kuakap merendam beri kriahan kepeken lang. Yesus kepeken simberikan kriahan. Gua di enda simberi kriahan ena melane merga. Lang labu kak suruh Tuhan Yesus iya dayakan lertana melama. Ide Sakeus sendiri. Ban gejap na la pernah mereken kemalaman ate duit na simbuen dai ras pangkat na si meganjang dai. Adi kalak bayak si pertama dai mi suruh Yesus dayakan lertandu ni nama layang git. Dia ban labu enda Tuhan mereka maka perintah kena kakulu ya Tuhan tena. Enda mi ngaku Sakeus maka Yesus dai Tuhan ayat siwak. Ngalawi Yesus nina ibaswari enda. Nggore keselamatan man isi jabu eda. Kai berikan Yesus keselamatan. Sidarami pemimpin dai. Iya. Maka ningkun dai Sakeus datca. Tapi pemimpin si pertama dai la datca. Iya. Engkai maka na iberikan na keselamatan man Sakeus nidu. Ulah kam lupa cerita serah atas. Ban ngaku Sakeus dai enda Tuhan. Sabnina Yesus dai aku mencadalanna. Aku mencandatkan kegeluhan arah aku mencadalanna. Sakeus dai ngaku. Enda Tuhanku. Mamis berikan Yesus. Enda keselamatan dai nina. Kalak bayak anda layang git. Si pertama dai. Ngikutkan Tuhan Yesus. Maka dua jenda akhir ceritana. Sada sedih. Sada gua. Sada senang. Sada selamat, sadaku neraka. Iya, siapa yang kari pilih du? Sam luang cakar gendang naya. Laban jika tak kendu, aku apai pelang. Labanci. Labanci. Bagi. Mabagi pesawat dari karo. Li tiket dan selalit. Tiket dua mencelaban tengah-tengah na. Aku apai pelang nindu gua apai pelang. Labanci. Maka ningkundai dua kasih oge cerita nak beringiwari enda. Adi lebih dua nak untung kalak dai. Adi bas beringiwari enda sada untung sadala untung. Siapa yang kari pilih lu? Ate kupe bagi. Makan doa kalau kami tandukin kabanjahin hari, raku kuta bulu bugung. Gelah begindu cerita lid surga. Yesus dalanna gelahna sekam pagi jah jumpa kita jah. Ngetujun kami maka bagi doh nape reh kami kujenda ulah karladat maksudku.
Iya, eka maka lebih nari ceritakan kami, lalit kulit ya bagi. Banlah bukit air bansa kamu ku surga. Lang. Apa dagi dahandu yang gue piga sioge ceritana, ipindo Yesus jenda kulit tena ijadahandu. Malalit lalit. Ban yakin si mereka untung man bantah. Maka basuari enda be mereka na untung man Sakeus dai. Ban kini daraman Sakeus. Tuai. Maka dina Tuhan Yesus jenda ngalawi Yesus man bana basuari enda. Yo, jadi basuari enda kita selamat. Basuari enda gua maksud ndu. Kata wari kari kam ngaku Yesus enda Tuhan du jem kam selamat. Ijamin Tuhan Yesus keselamatan du. Labung entah kita mati selamat ya. Ulah kam salah. Masa belum kam naik pesawat ngetah du di tiket ndur selang. Membagiri. Melabung mencabas pesawat. Lang. Sebelum kam nanggi pesawat ngolit tiket ndu yakin kam jemak ndu enda tiketku. Ku surga pe bageng. Jadi sebelum tadi kendu dunia enda ngotang ndu ku surga perdalan ndur selang. Tenare kutang nindu. Enda metak Sakeus ma. Melengan de mate Sakeus nina Yesus man bana. Basuari enda ngoreh keselamatan man isi jabu enda. Manggeluda nga dege Sakeus katakan Yesus, engkau kam selamat. Lebih kala si pangpangan. Manggeluda nga dege ya katakan Yesus, anakku dosa andu engkau alami. Pabagida dege lucuping na. Mela dage ngenca mate alami dosa. Mela dage ngenca mate kita selamat. Maka di selamat datendu basuari enda. Maka muli kam karjenda nari mekuban rusur genda-genda bana totondo. Ikut-ikut kari si katakan Sakeus dai. Tuhan Yesus aku selamat teku. Sakeus dai aku inakam Tuhan. Aku pengaku aku kam Tuhanku. Dosa Sakeus dai katakan na dosa na nipu. Aku perit dosaku Tuhan Yesus. Katakan dosandu. Ulah kari katakan yang sengaja dan tidak sengaja, siku ingat raslah siku ingat. Banci. Ngaku dosa lah banci ya. Sah artina. Iya, engkai makalah sah nindu. Engko kuban contohna, adi bondun de minak makan kedde. Me minak makan utang du mo bageri. Galari nulah ku kedendai babandu sendu. Nindu man perkede. Enda utang kundai nak nindu. Karena perkede kai kin utang dua bini na. Ya si kuingat raslah si kuingat nak utangku. Melo bagini nindu. Uga ada gini nindu ya. Lebih me kubon minak makan dosa da kilo teman. Enda senna. Adi tambah kakin lebih ikan nasinna. Ikan kecepin dukari bisa da ona. Masa da sada si katakan nari. Dosa pe bagi kang. Maka Sakeus dia jelas kalau katakan na dosana. Dosaku Tuhan kutipui kala maka bui duitku enda. Mela katakan na semua dosaku Tuhan. Melang ma. Jelas kalau katakan na dosana. Iya. Maka dikatakan tindu dosandu ku Tuhan Yesus. Kaikin dosandu. Lah katakan. Ngayak jenda. Gue banci kita muli. Wileng-ngaleng adung. Oleh kertading kendua aku skala. Tako kita terterukan jagalah kita muli. Uganin do karo? Itu. Sebelum menit. Eko gitinar dagi karo? Ako gitinari ayat 10. Kuli siwah nari. Ngaluwi Yesus nina basuari enda ngoreh keselamatan man isi jabu enda. Kampe kesusuran Abraham kap berubah status nama. Ndai katakan kala isi Sakeus. Kalau berdosa ganti Yesus mis. Kam kesusuran Abraham. Mangkat dua Abraham maku surga Abraham hari. Maka Tuhan Yesus ganti status Sakeus dari orang berdosa menjadi kesusuran Abraham. Kampe kari bageng. Bapak katakan kalak pekam, nanti saya sekejahat nanina. Tapi dia alau kendu kari Yesus Tuhan berubah status duban Yesus. Katakan kalak pekam perdosa, rehna kari Tuhan Yesus, enda kesusuran Abraham enda. Iya. Minggu merga dege Sakeus ma? Iya. Kulanjutkan kah?
Ayat 10. Sebab anak manusia, enda gelar Yesus anak manusia, si suruh di bata, reh guna nelamatkan kalak si Papa. Iya. Maka Tuhan Yesus reh kuduni enda, labo daramina kalak si bujur ya. Ulah kare katakan dukam bujur lalap. Adi bujur kam, kam dilo Yesus. Maka magitrem na jelma Jeriko na itang dukin, lasada kelpi ke rumah na Yesus kesilang, ban krina na sing ngulung-ngulungan dai, kalak bujur kam na bana. Sakeus nca katakan na kalak perdosa. Maka miskel ke rumah kalak perdosa Yesus kesilang. Ban reh ya kudoni, darami kalak perdosa kin. Maka tergejap kam lit dosa andu, kam si darami ne. Reh lah kam. Dah hila ia ibas berengi wari enda. Katakanlah, aku sekala kalak perdosa ndai Tuhan Yesus. Sakeus demi jumpa endu, aku tah dubes kuta buluh enda pe Tuhan, aku perdosa enda. Ningan min, maka jumpa ina kam. Ulah suruh katakan aku kalak bujur. Sama ina Tuhan Yesus, isi pelabu bujur saya katakan, we di bata. Adi katakan dulu suruh kam bujur, perseridu kam harus di bata. Iya. Gue lanjutkan. Sebab anak manusia si suruh di bata, reh guna nelamatkan kalak si Papa. Maka banda penungkunan arah terumah, kalak si kugange sakeusen danena. Bukan belum kamu jawab sa? Isin desa keus daya. Kepala pemungut cukai si peduagan. Ugaya, bahaya. Ulah kamu lupa. Si petulukan gak kok gendek magendakan dia re si pempatkan kak merincu iya jumpa ras Yesus selanjutnya karena minggu belum kamu jawab sa dak keselamatan dai bagi re aku kena dosa naman Tuhan Yesus akuina Yesus nda jadi Tuhan na dirna Tuhan Yesus ibas wari enda jadi keselamatan man bandu pekari bagikal na Tuhan Yesus adi akuin dulah ia jadi Tuhan do. Maka ning kurusur kulihika banlah keputusan do. Kam milih sa. Adi kalak bayak ndai pilih na nadingkan Yesus layanggit ngikut kenca. Maka minggu banci bayang kendu kuja perdalanan pemimpin dai akhir hidup nama. Kue ku neraka ma iya. Sakeus ner dalan ma iya dengan bersuka cita ku surga perdalanku. Ban go jamin Yesus kerjenda ibas wari enda. Ngoreh keselamatan man isi jabu enda. Ko gitik narte teruhan cartoto kita. Isenge Yesus man Sakeus nina. Kam jawab sa. Isinde Yesus man Sakeus. Tuhan pas kele. Terteruhan ka. Man bandu isi Yesus. Kam jawab sa. Sakeus dai mali pengakun nama bagi hari. Tuhan ni nama Yesus dai. Ngaku ya apa bagian dai ma? Melobas kusuna. Ni najit. Tuhan kin pas melangari. Akuina alu babahna. Iya. Maka sungkun nakam man bandu isi Yesus dina. Lengah Tuhan. Bagian dage? Enda Tuhan ni najenda. Iya. Adi akui dan de Tuhan gua na Yesus ibas wari enda ngoreh keselamatan man isi jabu enda. Terteruhan. Pengungsi oge ma ibas wari enda ngoreh keselamatan man isi jabu enda. So getik nari balik nah. Ya. Enda si warna biru ma enda mo kesaksin nina. Di bata enggo mereken man banta kegeluhan si tuhu-tuhu sila keri-kerin. Endam si darami pemimpin daima. Iya. Janah anak-anak sumbul kegeluhan Yesus daima sumbulna. Maka nina kalak silit ibas iya anak ibas iya lit kegeluhan kalak silalit ibas iya anak di bata lalit ibas iya kegeluhan. Bas Yesus ndai ngencalit kegeluhan sirasa lalap. Maka dialaukan du Yesus jadi Tuhan du ibas kam ngolit kegeluhan sirasa lalap.
Pemimpin si pertama dai layangit ngalokan Yesus. Maka lalit bas ia keselamatan. Sakeus alokan na Yesus na Tuhan na, maka jadi keselamatan. Penungkunan. Kami tahdukang makalit kegeluhan si rasa lalap nina. Tahdun talang. Tahdukang lit surga, maksudna. Tahdu, jana enggong edat ndunin. Iya. Maka banda kesimpulan, adi pemimpin si bayak dai, la idat na kegeluhan si rasa lalap dai nina. Tapi Sakeus ba? Idat na. Iya. Endam cerita pemimpin, ras cerita kegeluhan Sakeus. Ban kari cerita geluh du. Maksudku, ulah karladat ndu ya. Sakeus dat sama? Iya, maka pilihlah kari. Kubanlah Yesus dia jadi Tuhanku. Ban iya penampat geluh kumu bagi lebih hari. Iya. Kayak sungkunin du ya. Ngudung aku khotbah. Ban suruh Tuhan Yesus. Nina, ula karla begi anakku tabuluh gugung dai. Lid kegeluhan si rasa lalap, bas Yesus dengan saban cidatna. Engkau kaya predikan nina. Engkau kaya rajin ku gereja nina. Tapi lengah banda Yesus jadi Tuhan cinta. Maka nikundai, akuilah kari, entah sanari kekurangan du bagi kalak bayak dai mah. Kerinanang go lengkap. Sadanari kekurangan Yesus dai si ban jadi Tuhan bas geluh. Amin. Toto kita. Ngokai bagi kami cerita Tuhan Yesus dai ibas berengi wari enda. Sekala pemimpin rehendahi kam. Ban merincuh kel ia ndatken kegeluhan si rasa lalap keselamatan. Ban rukur ia labo iduni enda ingan geluh rasa lalap. Maka tadingken pagi duni enda gelah ku surga pertendin kundai kusungkunlah Yesus uga dalanna. Ibas perukuran pemimpin dai maka reh ia idahina kam. Tapi sangai katakan duman bana ikutkan aku. Langit pemimpin dai ban man bana Yesus enda guru kel ngenca. La itandai na kam dibata singgo jadi manusia dai. Tapi Sakeus lain ceritana. Sakeus pe merincuh ia jumpa raskam. Maka sangai lebuh ndu gelar nandai. Miskel nusur Sakeus ia lewalona kam jadi Tuhan ibas geluh nandai. Maka tergejap bas pusuk Sakeus adinggureh Tuhan kubas rumahku elaban cilang idahna mekrinana kegeluhanku. Maka ngaku mo Sakeus, aku kena man bandu uga ia caranam pepunungi ertanandai itipu nakala si deban. Maka ibas pihak Tuhan Yesus nari ibrekendu keselamatan man bana. Ban ngaku Sakeus dai Yesus enda Tuhan kap. Ertoto kami man bandu. Adi man kala bayak kata kendu sadanari kekurangan du. Tuhan Yesus ibas kami si pulung enda. Banji saja lit bagi kalak bayak dai. Enggo kami dalankan si mehuli. Rikutkan aturan-aturan agama kami. Tapi tergejap bas pusuh kami, lengah kami selamat. Tapi ate kami lah seri nasib kami bagi kalak pemimpin dai. Ate kami bagi Sakeus bin kami, idat kami keselamatan maka toto aku man bandu. Adilit i tengah-tengah kami si pulung enda. Merincuh yang datkan kegeluhan si rasa lalap. Tuhan Yesus jumpailah ia. Gelah mulih kari ijen dan nari. Banci iban na toto na alu gendak-gendak. Tuhan Yesus aku bagi Sakeus hatiku. Iberi kendu keselamatan man bana. Ban ngaku Sakeus dai kam menjadi Tuhan ma. Aku bebas beringi wari enda. Kamu Tuhan Yesus, atiku jadi Tuhanku, maka ku sembah kam. Gelalit kari anakku tabulu gugung enda,
seri akhirna bagi cerita sakayus dai selamat ia lemindu dosana dung na idatna kegeluhan sira salala. Bujur Tuhan kami Yesus, enda meberengi si terakhir kami pulung ikuta kami enda. Nggo itadingkan kami katandundai man anak kuta enda. Retoto kami gelah nusur pasu-pasundu. Gelah gambar enda ibahandu kami te. Banla enda jadi ibas pusuhna skala-skala. Gelah lit pagi masana ngaku ia, aku enggo selamat. Ban enggo kualoken Yesus ndai jadi Tuhanku. Dosa kundai penggo sasap kena. Ban enggo ku katakan man bana. Bujur Tuhan Yesus, igejap kami kam hadir i tengah-tengah kami. Ban labu gegeh kami. Maka banci tangkas iturikan kami katandu enda. Tapi ngaku kami enda gegeh du. Disembah kami kam Tuhan Yesus di bata kami. Lalit di bata si deban, kamu di bata kami. Disik nari sirang kami basingan enda nari. Berikanlah damai dundai, nusur kubas pusuh kami skala-skala. Bagi pekawali perdalanan kami, sanga kami mulih kuingan kami. Jagai pekuta kami enda, ibas krinana si jahat denari. Kelak banci anak kuta kami enda. Tenang iang geluh, di tengah-tengah kuta kami, kuta buluh gugung enda. Ban kamkap Tuhan Yesus di bata, si bancing kawali geluh kami dai. Bujur Tuhan Yesus, enda mototo kami man bandu. Amin. Bujur melala,